Happy birthday, Cesar. Birthday talaga siya. Day, Cesar. Hey, hey, hey. Happy birthday, Cesar. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Cesar. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Cesar. Ano, Cesar? Okay. At 70. Clap tayo ng 70. Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 80. Oh, wish yun. Oh, ready. Wish ka kanumot ah. Dapat yun, 10, 20, 30, 40. Oh, blow ka no. Iganang di may sa leg. Dahil na yung picture mo. Oh, yan. Hawakan tag picture lang tayo. Sige. Hawakan, ganun ah. Yeah. Hugot. Ay, may hugot daw. Wow. Oh, may pahugot. Awan mo. Jenny. Joystick na ha. Oh, may pahugot. Awan mo. Eh, dini oh. Ito, yeah. Oh, may papera. Oh. Ay, dapat pera na. Ingatong. Oh, po. Yeah. Wow. Ado pa, majong na. Go. Lalay mo, majong. Dakchal nga capital ti majong ita. Yung siguraduhan nga ako kumikitang kabuhayan. Baka ipaabak mo mo. Oh, wow. Oh. Ibulsang ka agad-agad data tamapukaw. No, what? Oh, dahil nandito na si Auntie Suping message. Oh, simple message kay oh, wow. Oh, ibaklay mo ka no. Wow, nagsukat ka to. Tado pagkatang. Oh, talaga baklay na siya. Paano? Bahala ka. Oh, nagrugit ka no. Oh, yan. Dahil nandito ka na Suping, oh, message mo kay tatang kasi naabot niya yung 70. Susunod si Auntie Nati ha. Tapos kapitan, okay lang po. Simple message po. Baga malim te amin apo. At ti pagyamanak launay na danon na ti kasto nga tawin neto kabagis ko. Amo yuso na bartet ken padak na sugador. Nalain nga agmadaw. Pintak mo ka. Deta kwarta ang pagbingayan tapos yung mga baka itay kung kaamin kinta. Kastan, happy birthday ka ba guys? Sapay kumatama na yung tipa nagbiyag mo hanggang o nagbarbarte ka. Sakit na ikat ko, sugar lang ti brako. Tungki. Siyak titulad mo, hanggang nga kwa, hanggang nga agmanmadyong unay, hanggang dumay tayo. Ikatin mo. Sa message mo kay Uncle, ay Uncle? Kay Tatang. Next, tate. Ayan, nagiging best friend na gito. Pero dito ko tehan nga agsubsugal nga lulam eh. Ayan, very generous. Happy birthday. Amuyo nakagsat dagitoy amuyo. Dagiti ka anak at kada agyam-yaman at laun-unay takwa. Pagyam-yaman at amin dagiti ka anak at kada ako kat awang gumurgura ka niya. Oray pick upon dagiti naman niya may sakit. Madamdam hinugan kanya. Masaya at dami kanya ka. Kasaya. Atak me
yung bad enemy haan. Si makugo na nga ko ano, ada iti magilaban, di magilaban tayo ko magpapalabanan. No, di may bagbagak. No, dede adal iti masasaritak nga kumkumporme, awat man patadol kanyak ta. Amin, dagiti kakaanak ka, amin, nang dagiti kakaanak akon ta ko, bakit akon ka, dagiti pabudingan na. Amok nga, napatagak amin kanyada, ure sa dinno iti, pakapidpidutan da kanyak, manipod luyaw, dagiti omnes, basta iso da amin nga, putot puli ti Guillermo, talaga nga lab dakmat yung lab na lab ko kayo, kung mamatayak, nakaadado kayo no. Oh, tula din yung dumot ni Manang Kunsing nga nakadado ko nga gayem nagadupay nga gagayem ko. Ni Mang Kunsing okay duwa tinatay nga best friend ko. Talong tinatay nga manugang ko. Mabuhay akpay lang. Dawat kiti apo ingana 85. Dawat ko magkini si Sar ura ingana 90. Oh. Naitakwa ngamin eh. So, just kaya gina, thank you ka dagito yung ay talaga na oray di dating bidara no mayak laktaan na ladawat ka ado kami ti trabaho. Sige nga ron, makasangit ak lang ta. Siyak lang warang-warang nga kwa anti. Ano anti yung marga pa yung siyak magtito ha. Our favorite Lola. Oo. Iso da amin, ultimo nga dagitanas. Kanak man di agas ko, uno-unak itikanda. Napintaat na sa yatak mo kanya da amin. Yung walang di may Christmas ko ata, baliktad mo ko, gatay nga ako, pinag Christmas. Sige, happy birthday. Thank you.